Donc, alors, donc, on dirait l'application, Inch'Allah. Donc, surtout, donc, on va la deuxième, donc, deuxième partie, B. D'accord. Donc, cette question, du coup, déjà, on a fait le contrôle, les درنا والبارح. Donc, tout ma gado. Voilà, باش ما نضيعش le temps, بزاف. غنمشي نيشان. Donc, غنمشي نيشان لهاد partie B. Donc, عافاكم واحد يقرا l'exercice, allez-y rapidement. Oui. بالزربه عافاكم بالزربه واحد يحل الميكرو راه ما كاينش الوقت رابيدمون يلا السويدة يلا وي تفضلي سهام ولا نجوى سهيلة نقرأ وي تفضلي عافاك. Une molle de gaz parfait parcourt un cercle réversible des termes. Ce gaz échange les quantités de chaleur Q1 et Q2 respectivement avec une source chaude de température T1 et une source froide de température T2 et un travail avec le milieu extérieur. 1 exprimer Q2 et le travail en fonction de T1 et T2 et Q1. Voilà, merci. Très bien. Donc la question 1, exprimer Q2 W en fonction de Q1 et Q2. Alors, je vais pour exprimer. Donc, pour exprimer Q1, Q2, ou bien le travail en fonction de T1, T2, je vais dire. Donc, on dirait la relation de quoi? De Clausius. Voilà. Donc, on a deux sources. Donc, source chaud ou source donc froid. On chauffe شنو عطانا source chaud واش كي 1 ولا كي 2. Voilà. Donc, réversible des termes sous gaz échange. Donc, on a parfait un cycle réversible des termes. Il y en a deux sources des termes. Donc, il change une quantité Q1 qui doit respectivement avec source chaud. Yani Q1 voit source chaud. Respectivement. Au Q2 voit source H, source froid. Donc, Q1 a de la température T1 ou Q2 a de la température T2. Voilà. Donc, on a deux sources. Donc, source chaud de la température T1, on a source froid. Donc, on a source chaud ou source froid. Q2 de la température T2. Donc, c'est un ancien examen. Donc, la question, Galena exprimée à W en fonction de quoi? En fonction de Q1, T1 et T2. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Tout simplement, on dirait la loi ou bien l'égalité de Clausius. Je dis déjà l'écran réversible ou dit terme. Transformation réversible. Donc, on a l'égalité de Clausius. Donc, il y a un Q1. حيتاش قال لنا ريفرسيبل كون قال لنا ايريفرسيبل غنخدموا بلينيغاليتي يعني انفيريور كويس قال لنا ريفرسيبل دونك غندير ايغال دونك فوالا دونك دابا قال لنا ريفرسيبل دونك شنو غندير Q1 sur T1 égalité de Clausius plus Q2 شي درناه في الكور sur T2 égale 0 فوالا وعندنا دونك غندير هذه اللي كتفكنا يعني هذه ديال دوزيام برانسيب اللي قرينا في الدوزيام برانسيب اللي هي ليغاليتي دو كلوزيوس و بروميير برانسيب يعني لا سوم دي شالور ايغال زيرو دونك دبليو ديال سيكل بلس Q1 ديال سورس شو بلس Q2 ديال سورس فروا تو سا ايغال زيرو دونك صافي بروبليم ريزول دونك اشنو غندير غنمسح هنايا Donc, je vais dire tout simplement, on dit l'égalité ou bien relation de Clausius. Donc, Q1 sur T1 plus Q2 sur T2
est égal à 0. On dit premier principe de la thermodynamique. Premier principe, donc W plus Q1 plus Q2 égale à 0. Donc, on a donc, le travail. Donc, le travail, ce qui implique, donc, le travail est égal à moins Q1 plus Q2. Voilà, qui brille le travail de la question 1. Brille le travail. Donc, Galina exprimé. Donc, أول حاجة exprimé qui donne fonction. Voilà, Q2. Donc, أول حاجة exprimé Q2 en fonction de T1. Donc, ça fait ça, oui. Moins. Ça veut directement arriver à là. Donc, si moins Q1 sur T1, on retrouve la température T2. Voilà l'expression de Q2 en fonction de T1, T2 et Q1. Donc, maintenant, le travail. Le travail en fonction de Q1, T1 et T2. Donc, maintenant, d'après le premier principe, W, ça oui, moins Q1 plus Q2. Je vais remplacer Q2 de l'expression dialogue. Donc, ce qui nous donne, ولا أول حاجة غنعمل سواء نعمل ولا نرمبلاسي directement. Donc, c'est moins Q1 moins Q1 sur T1 fois T2. Donc, j'ai remplacé Q2 par l'expression dialogue. Donc, ça fait W, je vais factoriser par Q1, ça fait moins Q1, donc moins Q1, facteur de 1 moins T2 sur T1. D'accord? Voilà l'expression de travail en fonction de Q1, T1 et T2. Très bien. Question 2. Donc, préciser les signes Q2 dans le Q1 dans le cas où le cycle est celui d'une machine thermique, frigorifique, d'une pompe à chaleur, d'un moteur thermique. Déjà, on a Q1 sur chaud, Q2 sur froid. D'abord, قال لك déterminer le signe. يعني هذا الشيء راجع الكور ديالك. لا رجعتي مزيان راه غتحطهم. شنو كاين. Donc, c'est pour ça أنا نديرهم وعقلوا عليهم. D'accord? Voilà. Donc, pour donc, question 2, pour les machines. Donc, machine frigorifique, déjà, par exemple. Frigorifique. ولا الفريغو ولا المهم en général. Donc, اشنو كيكون عندنا؟ كيكون عندنا Q1 يعني ديال sur chaud كيكون négatif. OK? Donc Q1 كيكون négatif و Q2 هو اللي بوزيتيف بالنسبه لينا حنا بغينا شي حاجه بارده دونك نيجاتيف. اوكي يعني خصو يخرج السخونيه. لا ماشين فريغوريفيك الثلاجه لا الفريغو بصفه عامه هذا ما عندنا ما نديرو به كيلك شوز كي نيجاتيف خرجوا. يعني الا خرجناه يعني نيجاتيف ولكن حنا اللي خصنا هو نبردو الثلاجه تكون بارده. يعني هذا السورس فخوا هو اللي بوزيتيف بالنسبه لينا حنا هذا اللي محتاجين. هذا الشيء خرج باباه السخونيه ما عندنا ما نديرو بها بغينا لا كونتيتي ديالو Q2 بوزيتيف. فوالا حيت ديجا قلنا السورس شو هو اللي Q1 دونك هاد Q1 خصو يكون نيجاتيف لا شالور السورس شو ما عندنا ما نديرو به. دونك السورس فخوا هو Q2 دونك هذا هو اللي كيهمنا دونك بوزيتيف. خاصنا البروديه الثلاجه. فوالا هادشي خصكم تعقلوا عليه كوم صا. وبالنسبه لو طرافاي قلنا بالنسبه لي ماشين فريغوريفيك سو سون دي ماشين كي ريسيبتريس. قلنا في الكور غير قبيله قلنا هاد لي ماشين سو سون دي ماشين كي ريسيبتريس يعني كتاخذ لو طرافاي. باش ندور داك الموتور ديال الثلاجه خصني واحد لو طرافاي نيسيسيت يعني باش ترانسفورمي هاد كي دو دونك خصنا واحد لا شالور. دونك داكشي اش قلنا في الكور هادو ريسيبتريس يعني لو طرافاي ديالهم كيكون كيكون positif. Voilà, tout simplement. Très bien. Donc maintenant, غنمشي للدوزيام كا. عقلوا لي على هذا الشيء. دونك بالنسبه للماشين فريغوريفيك راه الا درتي هذا الشيء راه صافي بالنسبه لي ماشين Q1 نيجاتيف Q2 بوزيتيف ولو طرافاي بوزيتيف.
وريتكم كيفاش تعقلوا عليهم باش ما تخلطوا. دونك السورس شورس يكون نيجاتيف بالنسبه لينا، ما عندنا ما نديروا به، والسورس فوارس يكون بوزيتيف، هي اللي كيهمنا في لي ماشين فريغوريفيك ثلاجه. فوالا. دونك دابا بالنسبه للدوزيام تيب، دونك بومب ا شالور باش كيسخنوا الدار. دونك بومب ا شالور بالنسبه للبومب شالور، وهذا بحال بالنسبه للبومب شالور راه بحالو بحال ماشين فريغوريفيك، كلهم سون دي ماشين تيرميك. داكور، dynamothermique. Voilà, pompe à chaleur بحالها. Donc Q1 négatif, Q2 positif, le travail positif. بحال دابا C. Donc بالنسبه للبومب à chaleur. Voilà, بالنسبه للبومب à chaleur. pompe à chaleur. Donc بالنسبه للبومب à chaleur, donc هنا la source. Donc source chaud. Il y a un Q1. On a source, donc source froid. Donc il y a un donc on a Q2. Donc on a Q2. Donc بالنسبه لحنا donc source froid. Donc un Q2 il est positif بالنسبه للبومب à chaleur. Donc source froid, on a température T1, on a la température T2. Donc حنا بغينا نسخنو هنا، يعني خصنا ناخذوا هاد لا شالور، وهاد لا شالور هي اللي بوزيتيف بالنسبه لينا حنا. دونك هاد الشيء اللي كاين على هاد الشيء بغينا نسخنو هاد السورس فوا، يعني بومب شالور ديال السخونيه. وباش نسخنو هذا خصنا ناخذوا هاد لا كونتيتي د شالور دونك كي 2. دونك هاد كي 2 هي اللي بوزيتيف بالنسبه لينا حنا، هذه هي اللي كنحتاجو. داكوغ، هذه هي اللي غنحتاجو. دونك هذه نيجاتيف بالنسبه لينا، وهذا الشيء علاش درت كيو 1 نيجاتيف كيو 2 بوزيتيف. دونك في بيان سور غيكون بوزيتيف حيتاش سو سون دي ماشين كي ريسيبتريس. دونك ريسيبتريس. فوالا. ولكن داكوغ بالنسبه دونك سا سي بور لي بومب ا شالور. بالنسبه لي ماشين فريغوريفيك، ماشين فريغوريفيك كما قلنا بحال الثلاجه اللي شفنا قبيله فريغوريفيك. دونك هنا عندنا هنا كي 2 بوزيتيف، دونك هنا سورس فخوا وهنا سورس شو. دونك سورس شو وهنا كيو 1 هي اللي نيجاتيف. فوالا هذا كما قلنا نيت هنا كيو 1 اللي نيجاتيف. دونك هنا غندير سورس فخوا، دونك هنا كيو 1 source froid, donc on a qui 2. Donc Q2 positif ou Q1 négatif. Voilà, Q1 هي négatif. يعني هاد السخونيه ما عندنا ما نديرو بها، خصنا نخرجوه. ولكن كاين كشوز كي بوزيتيف بالنسبه لينا في لي ماشين فريغوريفيك الثلاجه، هذا هو اللي بوزيتيف بالنسبه لينا حنا، وهذا نيجاتيف. يعني خصنا نخرجوا السخونيه حيت هذا هو السورس شو، هذه الثلاجه، وخصنا نخرجوا السخونيه. داكوغ، فوالا. دونك كناخذوا شي حاجه من سورس شو، سورس. دونك هذا سورس فخوا، دونك سورس فخوا هذا سورس شو. هذا بور لي ماشين. داكوغ، كيو ان نيجاتيف نخرجوا كيو ان حيت هي سورس شو، وهذه كناخذوا بوزيتيف، وهذا توجور بوزيتيف بور لي ماشين ريسيبتريس، يعني لي ماشين تيرميك. بور فوالا. داكوغ شباب، هادو راه دينامو تيرميك كيتسماو ماشين تيرميك، ماشين فريغوريفيك وبومبا شالور كيتسماو دينامو، هما اللي شفنا في الكود دينامو تيرميك. وهذوك الاخرين ماشين دينامو تيرميك، ماشين تيرميك دينامو تيرميك. دونك troisième كا اللي هي سي. دونك اشنو عندنا في سي؟ موتور thermique.
Donc, بالنسبة les moteurs thermiques, شنو قلنا؟ Ce sont des motrices. يعني H motrice, des machines motrices. يعني H, le travail il est négatif. بالنسبة les moteurs. Donc, le travail il est négatif. Donc, بالنسبة le travail, donc ça c'est source chaud. Donc, يعطينا Q1. Donc, Q1 il est positif بالنسبة لنا حنا. خصنا ناخذ واحد لا chaleur اللي هي من source chaud باش ندوروا هذا الموتور. وباش فورنير واحد الترافاي اللي هو نيجاتيف باش ندور باش يعطينا واحد الترافاي كناخذوا هاد لاشالو وهذه بيرت. دونك هذه السورس يعني كتخرج على شكل حراره كي دو هي نيجاتيف. كي دو نيجاتيف شي حاجه نيجاتيف بالنسبه لنا كنخرجوها فضلات يعني كنخرجوها بيرت سون دي بيرت. دونك هذا فوالا كونتيتي دو شالور كي بيردو. داكور. دونك هذه كتضيع على شكل حراره ولكن حنا اللي كنستافدوا من هذه وباش يعطينا هذا لو طرافاي. دونك هذا موتور تيرميك. سي بور سا اون دي سو سون موتريس يعني لو طرافاي ديالهم الي نيجاتيف. تري بيان. سي بون الشباب مزيان مفهوم؟ فهمتوا لا ديفيرونس ديالهم ثلاثه؟ سا مارش؟ سي كلير؟ سي كلير s'il vous plaît. Oui, c'est clair, monsieur. Les autres, ça marche? Oui. C'est bon? Voilà. Donc ça fait là les différences entre les trois, c'est bon pour les machines. Ça fait d'abord يبقى لنا غير نحسبوا يعني نطبقوا الكالكول وصافي. Question suivante, je vais regarder la question. Troisièmement, écrire en fonction Q1, Q2, puis de T1, T2, les expressions de l'efficacité E d'une machine frigorifique et la performance P d'un pompe à chaleur ainsi que le rendement ρ d'un moteur thermique. Voilà. بالنسبة لي ماشين كنهضروا على l'efficacité. بالنسبة لي ماشين فريغوريفيك ثلاجة الفريغو. بالنسبة للبومبا شالور كنقولوا البيرفورمانس. وبالنسبة للموتور تيرميك كنهضروا على الروندمون. Voilà. Donc غنبداو par exemple moteur thermique. Donc moteur thermique. بالنسبة للموتور thermique, voilà source. Donc source chaud, moteur thermique, le travail négatif, Q1 positif, Q2 négatif. Voilà source froid. Donc on a T1, on a T1, on a T2. Très bien. Donc اشنو غندير بالنسبه للموتور تيرميك عنده واحد الغوندمون اللي هو ار باغ ديفينيسيون اش كيساوي داكشي اللي ربحنا اللي هو الكا سور داكشي اللي خسرنا اللي هو الديبونس. تو سامبلومون ديبونس. داكور. اشنو اللي ربحنا حنا بغينا ندوروا هذا الموتور. دونك اشنو اللي ربحنا هو لو طرافاي يعني باش ندوروا الموتور يعني لو طرافاي ولكن هذا لو طرافاي لي نيجاتيف. سي بور سا غندير واحد السينما دبليو. واشنو اللي خلصنا هاد كيو 1 يعني الديبونس داكشي اللي خلصناه هي كيو 1. فوالا صافي هذا هو الغوندمون صافي بقى غير الحسب. دونك دابخي بروميير لوا دو جول. الله اكبر. Premier principe. Donc, premier principe de la thermodynamique, je mets maintenant W plus Q1 plus Q2 égale à 0. Ce qui nous donne donc W est égal à moins Q1 plus Q2. Ça fait finalement R est égal, je vais remplacer moins avec moins, c'est plus Q1 plus Q2 sur Q1. Donc, ça fait C1 plus Q2 sur Q1. Voilà l'expression du rendement en fonction de Q2
I, Q1. ولكن هما شنو قالوا لنا؟ قالوا لنا en fonction de quoi? En fonction, y en fonction de Q1, Q2, puis, Q1, Q2, puis de T1, T2. D'abord, on va l'égalité de Clausius. Donc, d'abord, en fonction de Q1 et Q2, d'abord, on dirait on va T1 et T2. Donc, maintenant, d'après égalité de Clausius, je mets maintenant transformation réversible. Donc, Q1 sur T1 plus Q2 sur T2 égale à 0. Ce qui implique donc Q2 sur Q1 est égal moins T2 sur T1. Ça fait le rendement devient. Le rendement, c'est 1 moins quoi? Moins T2 sur T1. Voilà l'expression ديال le rendement de T1 et T2. ممكن نكتب T1 moins T2 sur T1. Voilà l'expression finale ديال le rendement en fonction de T1 et T2. Ça marche? Ça marche, شباب؟ Oui, ça marche. اخرين مزيان كملوا. C'est bon, شباب نكملوا. Ça marche? Oui, ça marche, monsieur. Voilà, donc نكملوا. Donc maintenant, l'efficacité d'une machine frigorifique. Donc l'efficacité, c'est-à-dire donc machine frigorifique. Donc machine frigorifique. Donc l'efficacité, tout simplement, il y a net gain sur dépense, toujours. Dépense. Voilà. Là, je suis dans la machine frigorifique. Donc, maintenant, voilà la machine frigorifique. Donc ça, donc là, ça c'est Q2 qui est positif بالنسبة لنا حنا. Ça source froid عنده température T2 اللي كيهمنا هو Q2 يعني نستافدوا من Q2 ونخرجوا Q1 نيجاتيف. باش ما عندنا ما نديروا بالسخونيه كما قلنا ماشين فريغوريفيك ثلاجه خصنا نبردوا الدار خصنا السورس شو. دونك هنايا Q دونك هذا السورس شو. فوالا دونك بالنسبه لي ماشين فريغوريفيك شنو قلنا بالنسبه لو ترافاي سون دي ماشين كي motrice ou bien réceptrice. Donc, si W il est positif. D'accord? Donc, اللي كيهمنا بالنسبة لحنا كيدي كاع اللي كنستافدو منه هو كي 2 غنحطو. دونك l'efficacité هي كي 2 sur dépense. داكشي اللي ما عندنا ما نديرو به هو اش؟ dépense. يعني كي 2 دونك dépense في هاد لوكا هو لو travail. هلا قلتي خلصنا هذا باش نحصلوا على هذا. نو نو دونك هذا سي لو غان بالنسبه لنا حنا كي 2 هو لو غان. Le travail ou les dépenses. D'accord? Donc, ça fait Q2 d'après l'inégalité de premier principe, c'est moins quoi? Q1 plus Q2. Q2 le travail est positif, donc je ne vais signe moins. Q2 positif, le travail positif, donc je vais un signe moins. Donc, ça fait ce qui nous donne, donc là. Donc, voilà en fonction, donc ça en fonction de Q1 et Q2. Donc, maintenant, on dirait en fonction de T1 et T2. Donc, l'efficacité en fonction
Donc, T1 et T2. Je vais dire d'après l'inégalité de Clausius, Q1 sur T1 plus Q2 sur T2 égale à 0. Ce qui implique, donc je peux factoriser ici par Q2. Donc, Q2 facteur de Q1 sur de 1 plus Q1 sur Q2. Donc, ça fait l'efficacité est égale moins 1 sur 1 plus Q1 sur Q2. Donc, Q1 sur Q2 va moins T1 sur T2. Donc, ça fait l'efficacité égale à 1 moins T1 sur T2. Donc, ce qui implique donc l'efficacité est égale à si T2 moins T1, نطلع T2 الفوق. ولكن نحيد هاد السينما donc غندير T1 moins T2. Voilà l'expression de l'efficacité en fonction de T1 et T2. Donc, l'efficacité est égale à T2 sur T1 moins T2. Il est positif, bien sûr, et T1 est supérieur à T2. Donc, à la source chaud. Donc, T1 est supérieur à T2. Donc, il est positif. Toujours positif, compris entre 1 et 0. Très bien. Donc maintenant, on va voir le cas du dernier cas, il y a pompe à chaleur. Donc maintenant, pompe à chaleur. Donc, quand on a la performance, P est égal à gain sur dépense. Donc, vous avez la pompe à chaleur. Donc, voilà, donc ça c'est pompe à chaleur. Non, Q1. Donc, vous voyez, cette source froid. l'hiver. Donc, on a déjà source chaud. Donc, on a Q1. Plutôt. Donc, voilà, source froid. Je peux me dire. Donc, voilà qui devient source froid. On a source chaud. Donc, on a Q1. Il est positif ou bien négatif? Je ne sais pas pour pas chaleur. Il est négatif. Donc, Q2, il est positif. D'accord? Oui, d'accord, monsieur. Donc, voilà. Donc, vous avez la performance. Donc, gain. Je n'ai pas le gain. Il y a شي حاجة اللي غنستافدوا منها هي Q1. Je بغينا نسخنوا هنا. Donc, il y a Q1 ولكن il est négatif. Donc, غنزيدوا un signe moins. Sur le travail, bien sûr. Le travail positif. Donc, moteur récepteur. Récepteur, voilà. Donc, عندك pompe à chaleur ou machine frigorifique ديما oméga W voie de dépense. Voie de dépense, W positif. Ou W qui est positif. Donc, ça fait moins Q1 sur Q1 plus Q2. Donc, ça fait performance, ça oui, Q1, 1 sur Q1, facteur de 1 plus Q2 sur Q1. Donc, de même, Q1 Q1. Donc, ça fait finalement l'expression de la performance. Donc, l'expression de la performance, j'ai 1 sur 1 plus Q1, Q2 sur Q1. Voilà l'expression de la performance en fonction de Q1 et Q2. D'abord, d'après l'égalité de Clausius, donc on a Q1 sur T1 plus Q2 sur T2 est égal à 0, ce qui implique Q1 bien Q2 sur Q1 est égal à moins T2 sur T1. Ça fait finalement performance à Tsawi. Donc T1 sur
هنايا غندير T1 moins T2. Voilà. L'expression ديال les performances. Aussi la positif. T1 est supérieur, donc T1 est supérieur à T2. Donc d'abord, on la question. شنو هادشي؟ Donc très bien, donc la question 2, 3. D'abord, on le problème. Question, problème 2. Donc le problème هذا راه كبير تبارك الله. هذا راه ماشي غير هادشي اللي فيه اللي درنا، كاين حنا مشينا نيشان البومب لي ماشين حتى هو اللي درنا دابا. فوالا هادشي راه ديجا درناه. Donc question de cours. Voilà, déjà درناهم في الكور. Donc d'abord نمشيو للبروبليم. Donc problème, cycle de Joule ou de Pareto. Une turbine à gaz fonctionne suivant le cycle moteur théorique de Joule, appelé aussi cycle de Pareto, composé de deux adiabatiques reliés par deux ovaires. Donc fait juge ديال la diabatique fait cycle fait juge ديال la diabatique ou fait juge ديال isobar. Juge isobar. Voilà. Donc, au cours de ce cycle, le moteur N mol de gaz assimilé à un gaz parfait. Donc, subit les transformations réversibles suivantes. Donc, toujours réversible. Transformation réversible suivante. Une compression isentropique, yani adiabatique, de 1 vers 2, dans turbine, un échauffement isobar, 2 vers 3, donc 1 vers 2 adiabatique, adia, 2 vers 3 isobar, 3 vers 4 adiabatique, ou 4 vers 1 isobar. يعني عندي جوج ديال الدياباتيك وعندي جوج ديال l'isobar. Voilà. Donc, premièrement, représenter le cycle de Joule dans les diagrammes privés, IT en fonction de S, où ici l'entropie précise le sens dans lequel tourne le cycle dans les deux schémas. Justifiez votre réponse. Alors, donc, Kimagna, donc première question, voilà, problème 2. Problème 2. Donc, première question, diagramme. Donc, la ferme. Diagramme. Représenter F en fonction, ou bien P en fonction de V. Et T en fonction de S. Donc, qu'est-ce qu'on a? Donc, déjà, 1 vers 2, la transformation adiabatique. Ensuite, 2 vers 3, la transformation isobar, pression constante, adiabatique T égale à 0. On a 3 vers 4, la transformation adiabatique, D égale à 0. Maintenant, 4 vers 1, transformation isobar. Voilà. Donc, on trace le diagramme P en fonction de V. Donc, qu'est-ce qu'on a? La première transformation, elle a déjà compression. Il y a une compression adiabatique. La pression augmente, le volume diminue. Voilà. Donc, faire le sens, donc la pression augmente, comme ça. Pression augmente. La pression augmente, mais le volume diminue. J'ai dit compression. Dès la compression, il y a une indérare. Indérare, c'est le volume qui est là. OK? Il y a une pression qui est là, mais le volume diminue. OK?
والدياباتيك كما قلنا كيدير لا بونز واحد الزاويه ماشي بحال الايزوبار كوم سا ولا ايزوكور كوم سا هو وليزوتيرم كيديروا واحد لا بونز واحد الزاويه هادشي اللي قلنا في الكور دونك ensuite donc ça c'est dans l'état donc l'état 1 vers l'état 2 عندي adiabatique ensuite 2 vers 3 عندي H isobar يعني pression constante ها هو constante 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 donc 2 vers 3 ensuite 3 vers 4 adiabatique عاوتاني la pente ها هي la pente ensuite عاوتاني isobar pression constante ها هو donc on a 3 vers 4 ou 4 vers 1 donc 1 vers 2 2 vers 3 3 vers 4 4 vers 1 donc voilà donc dans ce cas là donc puisque le sens des aiguilles donc c'est un cycle qui est cycle moteur donc le travail est négatif travail ديال السيكل كامل غيكون نيجاتيف سيكل موتور كما شفنا في لي بومب موتريس كيكون الترافاي ديال نيجاتيف داكور تري بيان دونك فوالا وبالنسبه للتي en fonction de S donc T en fonction de S هنايا عندي T voilà on a عندي S donc première transformation 1 tel 2 عندي adiabatique يعني isentropique باش عندي D de S égale D de Q sur T puisque D de Q égale à 0 donc D de S غتساوي 0 يعني S final غتساوي S initial voilà يعني de 1 vers 2 عندنا même entropie isentropique donc fait le sens donc 1 tel 2 là isentropique voilà ensuite isobar ensuite isentropique finalement isobar donc on a 1 tel 2 3 3 tel 4 4 tel 1 donc on a de 1 vers 2 2 3 3 4 4 1 donc on a isobar on a isentropique donc vous voyez même sens ديال هذا donc cycle aussi cycle moteur donc cycle moteur ce qui implique donc le travail يعني le sens يعني ملي كنقولوا moteur اللي كيكون في même sens ديال les aiguilles sens direct ديال les aiguilles comme ça ديال الريجي donc في même sens d'accord alors même sens donc كنقولوا cycle moteur donc le travail كيكون négatif le travail ديال le cycle donc cycle moteur donc cycle moteur implique même sens des aiguilles un sens direct الاتجاه المباشر ديال les aiguilles d'accord très bien donc question 2 donnez l'expression du travail fourni par le système au cours du cycle W cycle en fonction des quantités de chaleur échangées avec la source chaud et celles échangées avec la source froid. Donc, W cycle. Donc, d'après, bien sûr, de principe première, donc question 2, W cycle. نحسبوا صد أول حاجة هي لا شالور دو سيكل كاملة حيت قال لك en fonction de la chaleur Oui, effectivement. دونك كنحسبوها ديال السيكل كاملة وهي اللي تكون كتساوي وداك الترافاي كيساوي موان شالور توتال. Oui, très bien. Oui, c'est très bien. هنا غنقول ليه d'après premier principe غنقول donc d'après premier principe de la thermodynamique
le thermo, qu'est-ce qu'on a? On a oméga cycle plus Q ديال السيكل غيساوي دلتا U ديال السيكل. ولكن حنا قلنا بويسك دلتا U ديال السيكل كتساوي 0 حيتاش I initial كتساوي I final. Donc égale à 0. Ce qui implique donc W cycle غتساوي moins Q ديال السيكل. Voilà. و Q ديال السيكل هي اش موان غتبقى لينا غير حيتاش غيبقاو لينا غير جوج حيتاش 1 vers 2 عندنا adiabatique égale à 0. Donc on a Q1 2 égale à 0. Également 4 vers 1 adiabatique حتى هو. Donc Q 4 1 égale à 0. Donc اش غيبقى Q non هنا voilà adiabatique voilà غيبقى Q 2 3 plus Q 3 4 non 4 1 c'est ça ولا isobar. Donc غيبقى 4 1 وهنايا 3 4 voilà 3 4 ولا adiabatique 3 4. Donc صافي هذا هو Q ديال السيكل. Avec bien sûr Q de 3 c'est la quantité de chaleur échangée avec source chaude. وهذا avec source froid. Voilà, donc هذا هو السيكل ديالنا. Donc هذه Q de 3 وهذه Q شنو 4 4 1 وهنا عندنا adiabatique Q 3 4 égale à 0 on a Q 1 2 égale à 0. Donc هذه هي source chaud وهذا source froid ديال source froid. Voilà. Donc d'abord on la question voilà. Donc maintenant on la question 3. Calculer la quantité de chaleur Q de 3 échangée au cours de la transformation isobare de l'état 2 et l'état 3 en fonction des températures T2 et T3. Donc d'abord un petit mot. Donc Q2 3, d'accord? Donc Q2 3, je nous Q2 3, c'est une transformation qui est isobare. ياك؟ دونك شنو غندير سي بي ام ولكن هنا غندير ان باش هادو مولع ديجا في ليمونسي. دونك هنايا غندير تي 2 ou bien تي 3 moins تي 2. هنا جي ملتيبلي نورمالمون كنديرو غير سي بي ولكن جي ملتيبلي بار ان حيتاش في ليمونسي في الاول كاع هادي راه مولع يعني الا شتي لينيتي ديال هذا يعطيك بار مول يعني مولع capacité calorifique molaire. Pour ça, j'ai multiplié par n. باش هاد المول اللي كاينه هنا غتمشي مع هاد المول وغتبقى لك جول لا كالوري بحال ça dépend l'unité اللي عطاو. Donc voilà. Donc ce qui nous donne donc n هاد CP هي R gamma sur gamma moins 1 T3 moins T2. Voilà l'expression d'IL Q de 3 en fonction de T3 T2. Ce sont des constantes. Donc maintenant, question 4. Calcule la quantité de chaleur Q4,1 échangée au cours de la transformation isobare de l'état 4 et l'état 1 en fonction des températures T1 et T4. Donc maintenant, Q4,1 égale, pareil, isobare, CPM, T1 moins T4. Donc ce qui nous donne donc NR gamma sur gamma moins 1, T1 moins T4. Voilà que 4,1. Ça, c'est l'expression d'IL isobare. Donc là, je multiplie par ça, j'ai dit molaire. L'unité d'ILA, c'est par mol, soit joule par mol, Kelvin.
Donc, question 5. Calculer le rendement roturique du cycle du Joule en fonction de la température T1, T2, T3, T4 du fluide dans chacun des 4 cas, des 4 états envisagés. Le rendement théorique. Donc, question 5. Donc, le rendement. Donc, le rendement, je vais le gain sur dépenses. Donc, on a dit, donc, W, il est négatif. Donc, W, il est négatif, c'est ça? Motrice, voilà. Donc, on dit sur chaud, Q de 3. Donc, sur, là, on a le rendement. Donc, il y a, voilà. Donc, il y a W diacycle directement. Donc, W, donc, à cycle. Donc, le rendement. Donc, si W il est négatif, donc dépense, il est négatif, donc on dirait un signe moins. Donc, c'est W cycle sur donc, chez oméga de 3, donc il est positif. Donc, sur le reçu, donc c'est Q de 3. Voilà, ça dépend des gains. Donc, sur dépenses, ce sont des machines. يعني داك الشيء اللي شفنا في الكور غترجع للكور غتفهم مزيان هذا الشيء اللي درت. دونك W ديال السيكل اش غيساوي موان Q de 3 plus Q4,1. On a isobar. Donc, ça fait moins Q de 3 plus Q4,1 sur Q de 3. Avec calcine moins, ça fait plus. Donc, ça fait ce qui nous donne donc le rendement égal 1 plus Q4,1 sur Q de 3. Donc, finalement, le rendement égale 1. D'après l'inégalité de Clausius, là avant, donc plus. Déjà, on a Q4,1, il y a H. Il y a N CMP, bien PM, facteur de T1 moins T4 sur N CPM, facteur de T2, T3 moins T2. Donc, justement, j'ai remplacé l'expression d'hier. Donc, ça fait donc, le rendement. زاد تسمى ما خصش تكون Q4,1 moins Q2,3 حيت كاين الموان ديال الترافاي. الموان ديال الترافاي راه مشى مع الموان ديال الموان اللي درنا في الروندمون. باش درنا موان دبليو ديال السيكل باش هذا النيجاتيف درنا سي موان باش يولي بوزيتيف. صافي Bon, voilà. Donc, ça fait le rendement égal 1 moins. هادو غنقلبهم غندير هنايا 4 وندير هنايا 1 وهذا غيتسامبليفي مع هذا. Donc, ça fait 1 moins حيتاش خرجت سي موان داكشي علاش. Donc, moins T1 sur T4, T3 moins T2. Voilà l'expression ديال le rendement en fonction de T4 et T1, T2, T3. Donc maintenant, غنمشيو la question. تعاود الموامين جات تما هذه هذه نورمالمون كانت عندنا هنايا 1 كانت عندنا 1 4 يعني فينال ناقص انيسيال. بون خرجت واحد الموان صافي فهمتك. خرجت موان وقلبت هادو 4 ودرت هنايا 1. فوالا. دابا كيسيون 4 بي ولا 6 question 5B, c'est ça. Voilà, 5B. D'abord, on a واحد X. X égale à P2 sur P1. En fonction donc, du taux de compression du rapport de chaleur massique du fluide.
On va en fonction de x et gamma. On a le rendement. Donc, qu'est-ce qu'on a? Maintenant, déjà, x معطية هي h, il y a P2 sur P1. Voilà, P2 sur P1. معطية gamma il y a CP sur CV. Maintenant, le rendement déjà, c'est 1 moins T4 moins T1 sur T3 moins T2. Déjà, c'est bien. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? On va faire la diabatique. عندنا في transformation adiabatique كنعرفوا ان يعني غا باش نبينوا اللي فيهم التي والبريسيون باش عندك بي هنايا وعندك لا تمبيراتور يعني خصني نفكر في لا غولاسيون اللي فيها البريسيون و لا تمبيراتور اللي هي تي بي 1 موان غاما سور غاما إذا لا كونستانت. دونك تي 1 غنمشي للترانسفورماسيون ادياباتيك. فين عندي الترانسفورماسيون ادياباتيك عندي 1 فيغ 2 3 فيغ 2 فيغ 3 ما كاينش وكاين 3 فيغ 4. دونك هنا عندي ترانسفورماسيون ادياباتيك. دونك غنطبق لا غولاسيون دو فوا. هاد لا غولاسيون هادي دو فوا يعني تي 1 P1 1 moins gamma sur gamma est égal T2 P2 1 moins gamma sur gamma. De même, on dit non, T3 P3 1 moins gamma sur gamma est égal T4 P4 1 moins gamma sur gamma. C'est bon? Donc ça fait. Ensuite, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire T2 باش نبين داك x اللي هو P2 sur P1 غنجي لهادي. دونك غنجيب P1 لهنا باش تولي عندي P2 sur P1 وغنجيب T2 لهنا. دونك صافي غتعطينا T1 sur T2 égale P2 sur P1 le tout 1 moins gamma sur gamma اللي غتساوي x puissance 1 moins gamma sur gamma. X هي هادي هاي X هي P2 sur P1 P2 sur P1. Voilà. Donc voilà la première relation, elle est très importante. Donc de même on va dire T3 et T4. Donc T3 T4 je vais تساوي T3 مع T4 غتساوي P4. Donc T3 غنجيب عندها T4 donc غتساوي P4 sur P3 puissance 1 moins gamma sur gamma. واشنو عندي انا عندي transformation 1 vers 2 2 vers 3 عندي transformation isobare يعني h يعني هاد P3 كتساوي P2. داكوغ دونك هنا غنرمبلاسي P2 ها هو. عاوتاني عندي من فين كاين الترانسفورماسيون ايزوبار ثاني de 1 vers 2 كاين adiabatique 2 vers 3 donc 4 vers 1 donc 4 vers 1 عندي عاوتاني ايزوبار يعني h P4 تيغال P1 donc هاد P4 غنعوض هاد P1 حيت عندي ترانسفورماسيون ايزوبار بريسيون كونستانت donc هاد P1 غنعوضها باش P4 غنعوضها ب P1 فوالا عاوتاني x ولكن عندي P1 sur P2 يعني خصني ندير لانفيرس باش نحصل على x باش P2 sur P1 خصني ندير لانفيرس. دونك باش ندير لانفيرس غنقلب هادو غندير هنايا غنجيب غاما لهنا وغنجيب ان لهنا ها هي دونك غاما موان 1 سور غاما وغندير هنايا P2 سور P1 درت لانفيرس يعني بحال قلبتهم وضربت في السين موان. دونك هذا هو h هو x على بويسونس غاما موان 1 سور غاما. فوالا ليكسبرسيون ديال T3 سور T4. فين غنحتاج هاد ليكسبرسيون غنحتاجو في ليكسبرسيون ديال البيرفورمانس ولا الروندمون. هنا علاش عندي T4 وعندي T1 T3 T2 دونك غنخدم بهادو ها هي T4 T1 T2 T3 دونك غنخدم بهادو صافي غنخرج الروندمون. بدانا لا داكشي اللي قالوا لنا. دونك غنمسح هنا donc ça fait le rendement d'où vient donc le rendement
Donc, le rendement égale 1 moins. D'abord, T3 ou bien T4. باش غنعوض T4. غنعوضها ب T3. وباش غنعوض T1 غنعوضها ب T2 فوا هذا الشيء. دونك T4 اش غتعطينا هاد T4 هادي اش غتعطينا؟ غتعطينا T3 فوا دونك X على puissance. هنا غنقلبهم حيتاش هذا سي لانفيرس. غندير لانفيرس لهذا كامل يعني T4 sur T3 غيعطينا لانفيرس ديال هذا. دونك صافي هي 1 موان غاما يعني غنجيب 1 لهنا وغنجيب غاما لهنا. 1 موان غاما sur غاما موان دابا T1 ما عنديش مشكل غنجيب T2 لهنا. دونك T1 اش غتساوي T2 فوا X. ها هي T2 فوا X. دونك هي T2 فوا X على puissance 1 moins gamma sur gamma. ما عنديش بروبليم. سور دابا غنجي T3 فين كاينه T3 ها هي غنجيب T4 لهنا. دونك ما عنديش بروبليم. ولا غنخلي T3 moins T2 ونجي فاكتوريزي. دونك صافي le rendement est égal à 1 moins غندير la factorisation par X 1 moins gamma sur gamma غندير التعميم facteur de quoi facteur de T3 moins T2 sur T3 moins T2. Donc, je vais simplifier par ça. Là, il y a la factorisation par x. Donc, ça fait le rendement. Ça fait 1 moins x, 1 moins gamma sur gamma. Voilà l'expression finale qui est le rendement en fonction de x. Rendement en fonction de x. C'est clair? C'est bon? مفهوم شنو درت؟ شنو اللي ما مفهومش؟ سي بون نكملو؟ Oui, monsieur. Très bien, donc voilà.